Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you there? I hope you are all in the good condition. Amin. Okay guys, today we've come back again to share our project in English Syntax course. It's about clause. But before speaking a lot, let us introduce ourselves first. My name is Deni Andriani, and with my partner Sumaya Nikma, we, we will present our material. It's about clause and its types. Are you ready to get this material, guys? Okay, please give your attention. Let's take a look. Okay, guys, the first material that we will discuss today is about the definition of clause. Do you know what is a clause? Okay, I will explain it for you. A clause is a group of words that contains a subject and predicate and functioning as a member of a sentence. And the other definition about clause is the smallest grammatical unit that contains minimally a subject and predicate that can or cannot express a complete idea. Okay, to make you more understand about this material, I will speak in bahasa. Jadi, clause atau klausa itu merupakan sekumpulan kata yang berisi atau terdiri dari subjek dan predikat yang berfungsi sebagai member of a sentence, anggota dari suatu kalimat. Itu adalah pengertian pertama. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa klausa itu merupakan unit gramatikal terkecil yang minimal itu berisi subjek dan juga predikat yang dapat ataupun tidak dapat mengekspresikan complete idea. Jadi jika diambil kesimpulan, klausa itu merupakan sekumpulan kata yang berisi subjek dan predikat yang itu fungsinya bisa mengekspresikan ataupun tidak bisa mengekspresikan complete idea. Maksudnya gimana dapat mengekspresikan ataupun tidak dapat mengekspresikan complete idea? Okay, you will get the answer in the next explanation. Okay, types of clause. There are two types of clause. The first type is main clause, or it's also known as an independent clause. And then the second type is subordinate clause or dependent clause. Okay, the first types, main clause or independent clause. It is a clause that can stand alone as a sentence or can make sense by itself. It's also known as a simple sentence. Jadi main clause itu juga disebut dengan independent clause. Seperti yang kita ketahui, independent itu artinya mandiri. Berarti klausa ini itu dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Dapat sudah bermakna, sudah menjadi kalimat yang bermakna. Dan it's also known as a simple sentence. Ini juga dapat disebut sebagai kalimat sederhana, kalimat simple. Okay, for the example, I like banana. I as a subject, and then like as a verb, and banana as an object. This is the example of main clause. It consists of subject and predicate or verb. Okay. The next type is subordinate clause, or it's also known as a dependent clause. Subordinate clause is a clause that adds additional information to the main clause, but which cannot stand alone as a sentence. Jadi subordinate clause atau dependent clause itu merupakan klausa yang berfungsi sebagai informasi tambahan atau memberi informasi tambahan terhadap main clause. Tetapi subordinate clause di sini itu tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Dia memerlukan main clause. Karena fungsinya di sini itu untuk menjelaskan atau memberi informasi lebih tentang main clause.
it modifies a main clause. And then, in a complex sentence, at least consists of one main clause and one subordinate clause. And the role of subordinate clause is to modify the main clause of a sentence or serve a component of it. Jadi dalam complex sentence itu minimal itu terdiri dari satu main clause dan juga satu subordinate clause. For the example, he believed that the earth was round. He believed here as a main clause, and that the earth was round as a subordinate clause. Oke, jadi he believed di sini sebagai main clause. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bilang, main clause tadi itu terdiri dari subject and verb. Kita lihat subject di sini adalah he as a subject, and then believed as a verb. Dia terdiri dari subject dan verb dan dia dapat berdiri sendiri. Kemudian, subordinate clause-nya, that the earth was round. Dia juga sama-sama terdiri dari subject dan verb. Oke, subjeknya di sini adalah the earth. Kemudian verbnya adalah was. Was di sini adalah verb. Akan tetapi, subordinate clause ini tuh tidak dapat berdiri sendiri. Kenapa? Karena subordinate clause ini fungsinya itu to modifies the main clause. Jadi dia memberikan informasi tambahan tentang main clause. Jadi makanya dia tuh tidak dapat berdiri sendiri. Okay, the next is the types of subordinate clause. There are three types of subordinate clause. The first type is adjectival clause, and then the second is noun clause, and the last is adverbial clause. Okay, now let's discuss it. From the first types, an adjectival clause, or it's also known as a relative clause. What is an adjective clause? An adjective clause is a clause that modifies a noun. It describes or gives information about noun. Jadi, adjective clause itu adalah klausa yang fungsinya itu untuk memodify a noun atau memberikan gambaran, mendeskripsikan atau memberikan informasi tambahan terhadap noun. So it modifies a noun. Okay, and then an adjective clause usually begins with a relative pronoun such as who, whom, that, which, and whose. Or it can begin with a relative adverb, such as where and when. And here we have written down the pattern of an adjectival clause. The first pattern, relative adverb or relative pronoun plus subject plus verb become an incomplete thought. And the second is relative pronoun as a subject plus verb. It became an incomplete thought or an incomplete idea. Again, the next is types of adjective clause. There are two types of adjective clause. The first type is non-restrictive or non-essential adjective clause, and the second type is restrictive or essential adjective clause. Okay, let's discuss from the first types of an adjectival clause, which is a non-restrictive or non-essential adjective clause. It is the clause that simply gives extra information about the noun. Jadi, non-restrictive adjective clause ini merupakan klausa yang fungsinya untuk memberikan informasi tambahan terhadap noun. Mengapa dia disebut non-essential? Karena itu tadi, dia kan fungsinya hanya memberikan informasi tambahan. Maka, kalaupun adjective clause-nya ini tidak ada dalam kalimat, kalimat itu sudah menjadi kalimat yang komplit. Kita udah tahu makna dari kalimat itu. Okay, to make you more understand about this, let's take a look for the example. Danny's car, which she bought 2 years ago, has already needed many repairs. Jadi di sini non-restrictive adjective clause-nya itu adalah which she bought 2 years ago.
which she bought 2 years ago ini merupakan non-restrictive adjective clause, di mana fungsinya dia itu memberikan informasi tambahan terhadap noun. Nounnya di sini adalah Danny's car, mobilnya Danny. Dia itu memberikan informasi tentang nounnya ini. Nah, kenapa disebut non-esensial? Karena kalaupun adjective clause-nya ini nggak ada di kalimat ini, maka kalimat ini tuh sudah menjadi kalimat yang komplit. Kita sudah tahu maknanya. Nanti jadinya kalimatnya begini. Danny's car has already needed many repairs. Jadi, kita udah tahu maknanya. Danny's car, mobilnya Danny. Kita udah tahu mobilnya siapa, itu mobilnya Danny. Tuh, tanpa harus ada yang dia beli 2 tahun yang lalu. Itu tuh nggak penting gitu. Itu hanya memberikan informasi tambahan. Makanya disebut dengan non-essential adjective clause. Okay, I hope you can understand it. Okay, let's move to the next types of adjectival clause, which is a restrictive or essential adjective clause. It is the clause that offers essential information and is needed to complete the sentence stop. Jadi restrictive or essential adjective clause itu adalah klausa itu yang memberikan informasi penting dan dibutuhkan untuk melengkapi suatu kalimat. Jadi di sini restrictive essential adjective clause itu merupakan kebalikan dari non-restrictive adjective clause. Kalau yang non-restrictive adjective clause tadi, jikalau dalam kalimat adjective clause-nya dihapus atau dihilangkan, maka kalimatnya itu tetap menjadi kalimat yang utuh, kalimat yang komplit. Sedangkan di sini kalau restrictive adjective clause itu, jikalau adjective clause-nya dalam kalimat itu dihapus atau dihilangkan, maka kalimatnya itu akan menjadi kalimat yang tidak lengkap, not a complete idea, not a complete thought. Okay, to make you more understand about it, let's take a look for the example below. The room that you reserved for the meeting is not ready. Nah, di sini restrictive adjective clause-nya itu adalah that you reserved for the meeting. Ini fungsinya sebagai restrictive adjective clause. Mengapa dia dikatakan essential atau penting? Karena dia itu dibutuhkan dalam kalimat ini untuk melengkapi kalimatnya, melengkapi ide dari kalimat itu. Jikalau adjective clause di sini kita hilangkan atau kita hapuskan dari kalimat ini, maka nanti kalimatnya akan menjadi kalimat yang tidak lengkap. Nanti jadinya begini, the room is not ready. The room is not ready. The room yang mana? Kita tidak tahu. Ruangan yang mana yang tidak siap digunakan. Maka dari itu, adjective clause-nya ini dibutuhkan untuk melengkapi kalimatnya. Oh, the room that you reserved for the meeting. Ruangan yang sudah dipesan untuk meeting. Jadi seperti itu. Mengapa dikatakan esensial? Karena memang dia diperlukan untuk melengkapi kalimat itu. Okay, I hope you can understand about it well. Okay, the next is the other examples of adjectival clause with relative pronoun, which is who, whom, and that. Okay, let's take a look for the example. Who and that function as a subject of pronoun. Jadi ini who dan that fungsinya sebagai subject of pronoun. Contohnya, the beautiful lady who sits next to me is friendly. And then, the beautiful lady that sits next to me is friendly. Who sits next to me and that sits next to me di sini fungsinya sebagai subject of pronoun. Oke, lanjut. Whom and that function as an object pronoun. For example, the beautiful lady whom I met yesterday was friendly, and the beautiful lady that I met yesterday was friendly. Jadi di sini whom I met yesterday and that I met yesterday itu fungsinya sebagai object of pronoun.
Okay, let's move on to the next. In addition, when who or that as a subject of pronoun is used as an adjectival clause in a sentence, it cannot be omitted. Nah, sebagai tambahannya, when, who, or that yang fungsinya sebagai subject of pronoun itu digunakan sebagai adjectival clause dalam suatu kalimat dan tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya, for the example, the beautiful lady who sits next to me is friendly. And the beautiful lady that sits next to me is friendly. Who dan that in here cannot be omitted. Tidak boleh dihilangkan ataupun dihapuskan. Kenapa? Nanti kalau dia dihilangkan atau dihapuskan, nanti jadinya akan seperti ini. The beautiful lady sits next to me is friendly. Nanti dia jadinya bukan lagi sebagai adjectival clause, tapi nanti justru menjadi verbnya, sits next to me. Maka dari itu, kalau emang mau menggunakan adjective clause sebagai subject of pronoun dengan menggunakan who, that, kayak gitu, atau when itu, maka jangan dihapuskan nanti who, that, atau when-nya, karena nanti jadinya bukan lagi sebagai adjective clause, tapi justru nanti akan berubah menjadi verb. Seperti itu. I hope you can understand it. Okay. The next. However, when, whom, or that as object pronoun is used as an adjectival clause in a sentence, it can be omitted. Jadi di sini kebalikan dari yang sebelumnya. When, whom, or that yang fungsinya sebagai object of pronoun itu digunakan sebagai adjectival clause dan itu boleh dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya, for the example, the beautiful lady whom I met yesterday was friendly, and the beautiful lady that I met yesterday was friendly. Di sini whom sama that-nya itu bisa kita hilangkan. Nanti jadinya seperti yang nomor 3 ini. The beautiful lady I met yesterday was friendly. Jadi nanti walaupun dia dihilangkan, ini dihilangkan, nanti jadinya dia tetap menjadi adjectival clause. Dia tetap menjelaskan noun-nya. Ini nanti jadikan I met yesterday ini adalah adjectival clause-nya. Dia tetap menjelaskan noun-nya ini. Dia tidak berubah menjadi verb. Makanya dia boleh dihapuskan atau dihilangkan. Jadi ingat, kalau when, whom, that itu fungsinya sebagai subjek, maka jangan dihilangkan. It cannot be omitted. Tapi kalau dia fungsinya sebagai object of pronoun, dia boleh dihilangkan atau it can be omitted. Karena nanti fungsinya tidak akan berubah walaupun dihilangkan. Seperti itu. Okay, next. Here we have the other example of adjectival clause with relative pronoun such as which and whose, and then with relative adverb which is when and where. Okay, let's take a look for the example. The first example, A. The river which flows through town is polluted. Jadi di sini kita pakainya relative pronoun which as a relative pronoun. Which-nya di sini. Okay, and B, the river that flows through town is polluted. Ini juga menggunakan relative pronoun. That is that. And then the second example. A, the books which I bought were expensive. Which di sini sebagai relative pronoun. And then B, the books that I bought were expensive. Then di sini juga relative pronoun. And then C, the books I bought were expensive. Di sini tidak ada karena dia bisa dihilangkan. Karena fungsinya sebagai object of verb. Jadi dia bisa dihilangkan. Object of pronoun, I'm sorry. Jadi dia bisa dihilangkan. And then the third example. The man whose car was stolen called the police. Jadi whose di sini fungsinya sebagai relative pronoun. And then the fourth example,
I know a girl whose brother is a movie star, whose-nya sebagai relative pronoun. And the fifth example, I remember the day when we won the cup. When di sini fungsinya sebagai relative adverb. And the last is the town where they met was called London, where di sini sebagai relative adverb. Okay. This is the other example of adjectival clause. I hope you can understand about adjectival clause well.